பிரம்மாண்டத்தை விட இயல் படத்தில் நஞ்சம்மா பாடிய கலக்காத்த சந்தன மரம் வெகுவாக பூத்திருக்கு அத தினம் பறிச்சுக்கிட்டு என்ற பாடல் இன்று கேரளாவின் பட்டி தொட்டி எல்லாம் எதிரொலிக்கிறது. மலையாள சினிமாவும் ஊடகங்களும் நஞ்சம்மாவை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடாத குறைதான். അട്ടപ്പാടി അമ്മാളിനെ കാണണോ കണ്ടോ? ഈ പാട്ട് ആര് കത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക്? ഞാനാകെ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടാണ്. புரிந்து கொண்டாலே தனக்கு போதும் என்று வெகு കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പല സിനിമ എന്താ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിയ. 4 മണിക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചോറ് വെച്ച് 5-6 മണിക്കുള്ളിൽ കൊട്ടായിലെത്തും സിനിമ കാണാൻ. അമ്മയ്ക്ക് പൃഥ്വിരാജ് ആരാന്നറിയോ? എനിക്കറിയില്ല. ബിജു മേനോൻ ആരാന്നറിയോ? അറിയില്ല. അമ്മ പാടിയ പാട്ട് ഏത് സിനിമയിലെയാന്നറിയോ? എന്റെ ആണോ?